শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলায় আছি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 13 থেকে আরম্ভ করিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 17.13 onwards. Yes, ইন্দ্রাণী মাতাজি। প্রথমে সরভুজ তারে দেখাইল ঈশ্বর। তারে দেখাইল ঈশ্বর। শঙ্খচক্র গদা পদ্ম সাঙ্গ বেণুধর। শঙ্খচক্র গদা পদ্ম সাঙ্গ বেণুধর। একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে শঙ্খচক্র গदा पद्म धनुक, सांग माने धनुक, सारंग ना, भगवान का धनुष का नाम क्या है? सारंग ना? সারঙ্গটাই সাঙ্গ বলেছে, সাঙ্গ। সাঙ্গ মানে ধনুই। सांग मतलब तो ये सारंग को ही सांग बोला होगा। हिंदी में धनुष लिखा हुआ है। एनीवेज, ओ मुरलीधारी तार सर्वभुज रूप प्रदर्शन करें। भगवान का गदा का नाम क्या है? কৌমুদিকি। कौमुदी। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ठीक है, এই সারাঙ্গটাকে ভাঙলে কিন্তু ষড় অঙ্গ হয়, ছটা অঙ্গ। अरे बाबा, धनुषের নাম সারঙ্গ, সারঙ্গ, সারঙ্গ ধনুষের নাম। তবে চতুর্ভুজ হইলা তিন অঙ্গ বক্র। তবে চতুর্ভুজ হইলা তিন অঙ্গ বক্র। দুই হস্তে বেণু বাজায় দুয়ে শঙ্খ চক্র। দুই হস্তে বেণু বাজায় দুয়ে শঙ্খ চক্র। তারপর মহাপ্রভু তাকে তার ত্রিভঙ্গ চতুর্ভুজ सुंदर रूप प्रदर्शन करा। अच्छा, पहले षडभुज फिर चतुर्भुज। अभी इस चतुर्भुज में क्या है? ओ देखिए, राजीव प्रभु लिखा है, राजीवलोचन प्रभु, कि भगवान का धनुष का नाम शांगो बा शारंगो, दोनों ही है। तो इसीलिए शांगो लिखा है इधर। हरि बोल, थैंक यू प्रभु। तारपरे महाप्रभु ताके तार त्रिभंग चतुर्भुज। अच्छा, लेकिन ये स्पेशल त्रिभंग है, ऐसा नॉर्मल वाला नहीं, चतुर्भुज है। सुंदर रूप प्रदर्शन करें। तार दुई हाथे बेणु बादन रत एवं अपर दुई हाथे शंख और चक्र। स्पेशल है। तबे तो द्विभुज केवल बंशी बदन। তবে তো দ্বিভুজ কেবল বংশী বদন। श्याम अंग पीत वस्त्र ब्रजेंद्र नंदन। শ্যাম অঙ্গ পীত বস্ত্র ব্রজেন্দ্র নন্দন। हरे कृष्ण, समस्त भक्त से निवेदन है, कृपया वीडियो ऑन करके बैठ के क्लास करिए। मैं बोलते बोलते थक गया। सब वीडियो ऑन करिए और क्लास करिए, जो जैसे नियम है। और प्लीज दया करके अपना बाल और हेड आंख तक वैसे मत करिए, जैसे भद्र तरीका से हम जैसे बैठे हुए हैं पासपोर्ट साइज, वैसे बैठिए। कहाँ थे हम लोग? অবশেষে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বংশী বদন, শ্যাম অঙ্গ ও পীত বস্ত্র পরিহিত দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্র রূপ প্রদর্শন করান। হ্যারি बोल। 6 पहले फिर 4 फिर 2। শ্রী চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে এই লীলা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। याद भी नहीं, अब फिर से पढ़ना पड़ेगा चैतन्य मंगल। তবে নিত্যানন্দ গোসাইয়ের ব্যাস পূজন। তবে নিত্যানন্দ গোসাইয়ের ব্যাস পূজন। নিত্যানন্দ বেশে কইল মুষল ধারণ। নিত্যানন্দ বেশে কইল মুষল ধারণ। তারপর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী গৌর সুন্দরের ব্যাস পূজা বা গুরুদেবের পূজার আয়োজন করেন, মহাপ্রভু का बर्थडे सेलिब्रेशन। কিন্তু তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর ভাবে আবিষ্ট হয়ে মুষল ধারণ করেন। হরি बोल। मुशल क्या होता है? मुगुर टाइप है ना।
जो हाँ, बलराम वो- जी लिए रहते हैं उसी को मित्र उनका स्थल। ऐसे ना एक्सरसाइज करता है मुसलमान अखाड़ा में। কুস্তিতে লাগে তো। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে নিত্যানন্দ প্রভু পূর্ণিমা রাতে মহাপ্রভুর ব্যাস পূজার আয়োজন করেন। পূর্ণিমা রাতে যে গোল পূর্ণিমা থা না মহাপ্রভু বার্থডে, তিনি ব্যাসদেবের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে ব্যাস পূজা বা গুরু পূজার আয়োজন করেন। ব্যাসদেব হচ্ছেন বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশ অনুগমনকারী সকলের আদি গুরু, তাই গুরুদেবের পূজাকে ব্যাস পূজা বলা হয়। নিত্যানন্দ প্রভু ব্যাস পূজার আয়োজন করেছিলেন এবং তখন সংকীর্তন হচ্ছিল, কিন্তু যখন তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গলায় মালা দিতে যান তখন তিনি নিজেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে দেখতে পান। রিবো समझ में है? वेरी गुड। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রী মন নিত্যানন্দ প্রভু অথবা কৃষ্ণ ও বলরামে কোনো পার্থক্য নেই। তারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা বুঝতে পারেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর মধ্যে কোনো पार्थक्य नहीं। ये हर एक लीला का पीछे महाप्रभु का एक एजेंडा है, क्यों करता है। तबे सोची देखिलो राम कृष्ण दुई भाई, তবে সচি দেখিল রামকৃষ্ণ দুই ভাই, तबे निस्तारिल प्रभु जगाई माधाई। তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই। তখন সচী দেবী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুকে যথাক্রমে শ্রী কৃষ্ণ ও শ্রী বলরাম রূপে দর্শন করলেন। তারপর महाप्रभु जगाई और माधाई के उद्धार कर ले। ये भी शायद डिटेल में नहीं है जगाई माधाई उद्धार, क्योंकि वो उस बुक में है वृंदावन दास ठाकुर का बुक। एक रात्रे शची देवी स्वप्ने देखलें जे तार गृह स्थित कृष्ण और बलरामेर विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमान नित्यानंद प्रभुर संगे नैवेद्य निये काराकारी करछेन। हरे कृष्ण। समझ में आया? इसका भी लीला होना चाहिए, बने ड्रामा होना चाहिए। कोई कृष्ण बलराम बनेगा, कोई महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बनेगा। और सोचिए सच्ची माता ने किनको भोग लगाया? कृष्ण बलराम को, और इन दोनों खींच रहे हैं हम खाएंगे हम खाएंगे, ऐसे कुछ नैवेद्य निये कारागारी करছে। পরের দিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ইচ্ছাক্রমে সচী দেবী নিত্যানন্দ প্রভুকে তার গৃহে ভোজন করাতে বলেন। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ যখন ভোজন করছিলেন তখন সচী দেবী দেখলেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজন করছেন। হরি বল। তা দেখে সচী দেবী প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। জয় হোক। জগাই ও মাধাই দুই ভাই ছিল নবদ্বীপের এক সম্ভ্রান্ত ब्राह्मण परिवार दुई पुत्र। इन लोग का नाम क्या था मालूम है आगे? জগদানন্দ মাধবানন্দ। हाँ, जगदानंद माधवानंद ब्राह्मण परिवार ছিলেন যারা সব রকমের পাপ কর্মে রত ছিল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর তখন দাঁড়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করছিলেন। সেইভাবেই প্রচার করার সময় তারা দুই মদ্যপ মানে ড্রাঙ্কার্ড জগাই ও মাধাইয়ের কোপে পড়েন। তারা উন্মত্ত হয়ে তাদের তাড়া করে থাকেন। পরের দিন মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তকে কলসির কানা দিয়ে আঘাত করে এবং তার ফলে তার মাথা ফেটে রক্ত পড়তে শুরু করে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই সংবাদ পান তৎক্ষণাৎ তিনি সেখানে আসেন এবং জগাই ও মাধাইকে দণ্ড দিতে উদ্যত হন। করুণাময় শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগাইয়ের অনুতপ্ত আচরণ দর্শন করে তাকে প্রেমালিঙ্গন দান করেন। হরি বল। পরমেশ্বর ভগবান সাক্ষাৎ দর্শন এবং আলিঙ্গন লাভ করার ফলে সেই দিন পাপী হৃদয় তৎক্ষণাৎ নির্মল হয়। তখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাদের হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করে। হরি বল। জগাই মাদায় উদ্ধার কি যায়। তবে সপ্ত প্রহর ছিলা প্রভু ভাবা বেশে, তবে সপ্ত প্রহর ছিলা প্রভু ভাবা বেশে, যথাতথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে। যথাতথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে। ये भी 7 प्रहर महाप्रभु एक
एक जगह पे था, कहाँ? महाप्रकाश लीला में। ठीक है, 7 प्रहर मन कितना घंटा हुआ? 21 घंटे। 21। हाँ, 21 घंटा लिखा हुआ भी है। আচ্ছা। মন্দিরে শ্রী বিগ্রহের সিংহাসনের পিছনে বিগ্রহের জন্য একটি খাট থাকে। ওই খট্টা याद है ना? खट्टा, विष्णु खट्टा, ताके बोला है विष्णु खट्टा। आप आपका घर में, किसी के घर में है भगवान के लिए बेड? अच्छा, एक जन का। क्या डेली भगवान को स्वयं देता है? यस प्रभु, वो पाजी को एक रोज रात को। और बबीता माता जी के पास भी हाँ, पर हम भी सुलाते हैं प्रभु भगवान। बेड है प्रॉपर? तो लड्डू गोपाल का बेड है? हाँ, पर भगवान के लिए सिंहासन है, उसी पे सुलाते हैं। सिंहासन में नहीं सुलाते, खट्टा बोला गया, इधर अलग बेड होता है। ओके, सत्या माता जी? मैं भी सुलाती हूँ प्रभु, लेकिन बेड नहीं है, वही सिंहासन में ही सुलाती हूँ। तो सिंहासन की तरह ही तो रहता है वो, मतलब नहीं, बेड होता है, बेड जैसा दिखता है। हाँ, बेड में सुना मशारी भी होता है, मॉस्किटो नेट होता है, बालिश होता है। कौन बालिश? हाँ, वो सब मिलता है प्रभु, अलग सब से मिलता है बाजार में। हाँ, ওকে। আমাদের সব কয়টি মন্দিরে এখন এই প্রথা প্রচলন করা উচিত। সেই খাটটি বড় না ছোট তা দিয়ে কিছু যায় আসে না। কেন যায় আসে না? मानसिक दे सकते हैं आप, दरकार नहीं है कि फिजिकली उठाकर विग्रह को रखना पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे शयन, हे प्रभु शयन करी बेड में, ऐसे कर मानसिक भी दे सकते हैं। মন্দিরের কক্ষে যাতে অনায়াসে রাখা যায় সেই মাপের হলে হয়, তবে একটি ছোট খাট যেন অবশ্যই থাকে। हमारा भी इच्छा है, हमारा भी गोविंद जी को डेली शयन कराने का। हमारा गोविंद जी और राधा रानी में एक खास है, आप लोग देखे होंगे, नीचे ना एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर गोविंद जी ज्वाइन हो जाता है। मैं कैसे बताऊं? सोचिए, ये प्लेटफॉर्म है, गोविंद जी का विग्रह ऐसे करके हम लोग ऐसे कर देता है और प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है। रात में क्या होता है, ऐसे करके वो प्लेटफॉर्म खोल देता है तो गोविंद जी पूरा ऐसे ही लेट जाएगा। बहुत सुंदर, मैंने अच्छा है, ये पुराना विग्रह है ना, तो इसीलिए ये सब किया हुआ था। आजकल के विग्रह में नहीं मिलेगा। आजकल के विग्रह में नीचे लोटस फिक्स है। लोटस समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? लोटस एक बॉल गोल देखिएगा, लोटस फिक्स है। तो क्या होता है, वो लोटस रहने की वजह से आप शयन नहीं दे सकते। क्यों? शयन देने से भगवान का चरण ऊपर उठ जाएगा, मुझे तो बच्ची। किंतु पुराना विग्रह में वो लोटस और भगवान का चरण दोनों अलग हो सकता था, ऐसे करके स्लाइडिंग। जय ना बुझलें कि ना? जय। একদিন শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই বিষ্ণু খট্টায় বসেন এবং সমস্ত ভক্তরা সহস্র শীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্রাপাঠ आदि पुरुषोक्त मंत्र पाठ करे तार पूजा करें। अपना असली स्वरूप सबको दर्शन करवाया। उस दिन का खास था उस दिन। हालांकि दूसरा दिन अगर कोई उनको भगवान विष्णु ऐसा कुछ पुकारेगा तो बहुत अरे हम अच्छी चीज ऐसा मत बोले, लेकिन उस दिन अपने आप को रोक नहीं पाए। तो वही चीज तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, ये महाप्रकाश लीला के बारे में, किस तरह भक्त लोग पहले सब भगवान को अभिषेक किया। यहाँ लिखा है क्या कपड़ा, उन लोग ने क्या स्तुति किया? पुरुषोक्त मंत्र पाठ किया। সম্ভব হলে এই বেদ স্তুতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় পাঠ করার প্রথা প্রচলন করতে হবে। ठीक है, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग विग्रह का इंस्टॉलेशन करेगा किसी के घर में या मंदिर में, उस समय पुरुषोक्त मंत्र पाठ करना चाहिए। पुरुषोक्त मंत्र थोड़ा देखिए, थोड़ा सैंपल भी दिया है ना। सहस्र बीज पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाठ, ऐसे ठीक है, और भी है, थोड़ा दिया है सैंपल। শ্রী বিগ্রহের অভিষেকের সময় সমস্ত পূজারী ভক্তদের এই পুরুষোক্ত উচ্চারণ করা
এবং শ্রী বিগ্রহের সেবা করার জন্য বিবিধ উপচার যেমন ফুল, ফল, ধূপ, আরতি উপকরণ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, অলংকার নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। সমস্ত ভক্তরা এইভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পূজা করেছিলেন এবং 7 প্রহর বা 21 ঘন্টা ধরে মহাপ্রভুর ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের দেখিয়েছিলেন যে তিনিই হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। সেই সম্বন্ধে ভগবদ গীতায় 10ম অধ্যায় 8ম শ্লোকে বলা হয়েছে, প্রতিপন্ন হয়েছে, অহং সর্বস্ব প্রভব মত্ত সর্বং প্রবর্ততে। পরমেশ্বর ভগবানের সব কয়টি রূপ বা বিষ্ণু তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের থেকে প্রকাশিত হন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন এবং তার ফলে তারা সকলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে সর্বতভাবে সংশয় মুক্ত হন। কোন কোন ভক্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই ভাবকে 7 প্রহরিয়া ভাব এবং অন্যান্যরা এই ভাবকে মহাভাব প্রকাশ বা মহাপ্রকাশ বলেন। শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের মধ্যে খণ্ড 9ম অধ্যায়ে এই 7 প্রহরিয়া ভাব সম্বন্ধে আরো বর্ণনা হয়েছে। সেইখানে বলা হয়েছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দুঃখী নামক দাসীকে আশীর্বাদ করে সুখী নাম দেন। তিনি খোলা বেচা শ্রীধরকে ডেকে নিয়ে আসেন এবং তাকে তার মহাপ্রকাশ প্রদর্শন করান। তারপর তিনি মুরারি গুপ্তাকে ডেকে আনতে বলেন এবং তাকে তিনি তার শ্রী রামচন্দ্র রূপ দেখান। তিনি হরিদাস ঠাকুরকে আশীর্বাদ করেন এবং সেই সময় তিনি অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে যথাযথভাবে ভাগবত গীতা ব্যাখ্যা করতে বলেন এবং মুকুন্দ দত্তকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন। ये एक एक चीज जो बोला है प्रभुपाद, हम लोग 10,000 बार करके सब कुछ देखा है और आलोचना भी। हाँ प्रभु देखा है। किसी का कोई कुछ याद नहीं है तो बोलिए, तो फिर बोलेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नहीं है, याद है प्रभु। दुखी वाला दिखाए थे, उसके बाद केलावेचा श्रीधर वाला तो हम लोग ड्रामा ही कर लिया। हाँ मुरारी गुप्ता वाला दिखाया था, सब दिखाया। यस बोलिए, बोलो। प्रभु जी आप सब दिखा चुके हैं। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, এই 10.8 যে শ্লোকটা বলেছে না, অহং সর্বস্ব প্রভাব, এটা বইয়ে নেই তো, গীতাতে যেটা খুলেছি সেটা অন্য শ্লোক আছে। এটাই আছে মাতাজি, 10:8 এটাই আছে। यही है खोला, हम सर्वस्व भगवत गीता में वही है। हाँ संहिता यही है। लास्ट पैराग्राफ हो गया, नहीं हुआ, होगा। ओके। তারপর তিনি মুরারি গুপ্তকে ডেকে আনতে বলেন এবং তাকে তিনি তার শ্রী রামচন্দ্র রূপ দেখান। তিনি হরিদাস ঠাকুরকে আশীর্বাদ করেন এবং সেই সময় তিনি অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে যথাযথভাবে ভাগবত গীতা ব্যাখ্যা করতে বলেন এবং মুকুন্দ দত্তকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন। অনুগ্রহ করেন মানে কৃপা করেন। तो कौन बता पाएगा? गूगल हाथ उठाइएगा। मुकुंद दत्त को किस तरह अनुग्रह किया महाप्रभु, किस तरह कृपा किया? कार मने আছে? सत्य माता जी का मना है। एक सेकंड, आपको बोलने नहीं बोला, हम देखना चाहते हैं किसको याद है। मुकुंद दत्त को किस तरह महाप्रभु कृपा किया, ये किनको याद है? एक ही व्यक्ति को याद है। ठीक है, बोलिए माता जी, क्या याद है आपको? प्रभु यही याद है कि वो मुरारी को प्रभु लिखा हुआ है, मुकुंद दत्त तो नहीं लिखा है। रामचंद्र का दर्शन कराए मुरारी को, मुकुंद दत्त भी लिखा है बाद में, लिखा है माता जी। अच्छा, मैंने प्रश्न मुकुंद दत्त के बारे में पूछा है, किसी को याद नहीं है किस तरह कृपा किया? तो मुकुंद मुरारी के बारे में याद है मुझे। हाँ शिवाश तुम बोलो। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। ওই মহাপ্রভু যখন ঘর পার হতে যাচ্ছিলেন, লম্বা হয়ে দাঁড়ের সঙ্গে শুয়েছিলেন, সেটাই? ना ना, हिरण्मय गौरन प्रभु मुकुंद को बोला था जे कोटि जन्म मैंने उनको दर्शन नहीं दिया था ना पहले, उसका बाद बोला था जे दर्शन क्यों नहीं दिया था प्रभु? दर्शन क्यों नहीं दिया था? क्योंकि सब जगह में जाता था, सबका वो मायावादी जैसे सबका साथ घूमते थे, सबका सुनते थे। ठीक है, तो इसलिए महाप्रभु उनको पहले कृपा नहीं करता है, उनको वंचित रखता है कृपा से।
फिर भक्त लोग जब बोलता है प्लीज प्लीज मुकुंद को भी कृपा कीजिए, बोलते नहीं नहीं वो बेटा नाना घाटेर जल खाए। नाना, आप में से कोई है जो नाना घाटेर जल खाता है? कोई है? नहीं इधर? प्रभु, नहीं प्रभु। नहीं। कुछ कुछ नाम पूछते हैं। चंदा माता जी? नहीं प्रभु। अच्छा, बंकिम प्रभु नाना घाटेर जल खान? লজ্জায় বলছে না। বুঝলাম না হরে বাবু, বুঝ আরেকবার। নানা ঘাটের জল খান? না, আমি একই ঘাটে খাই, একই এতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণের জল, চরণ অচ্যুত গঙ্গা জল। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, নানা ঘাট বলতে নানা জায়গা থেকে কি শ্রবণ করেন না শুধু ইসকনে শ্রবণ করেন? না, নানা জায়গায় শ্রবণ করি, নানা কথা শ্রবণ করি, আমি এগ্রিড। বাস বাস বাস, ভেরি গুড। হরে কৃষ্ণ। এই দেখেন তাহলে মুকুন্দকে কি করেছিল মহাপ্রভু। ওকে, ওই জন্য জানা উচিত কে কে নানা ঘাটের জল খায়। কি আপনিও মহামন্দির মাতাজি भी नाना घाटेर जल खान नाকি? नहीं नहीं प्रभु, पहले तो हम लोग बहुत सब अलग अलग सुनते थे, लेकिन जब सच पता लगा तो सब छोड़ दिए। अब इस्कॉन के वेरी नाइस। यस, दिलीप प्रभु? प्रभु जी, वो जो नाव जो पार कर रहे थे, नाव वो भी है क्या इसमें? मुकुंद नाव जो पार कर, वो गंगादास का टीचर। गंगादास, अच्छा, हरि बोल। ठीक है, वेरी गुड। और कोई है? क्यों सुचारू गोपी माता जी नाना घाटेर जल खान ना शुद्ध इस्कॉन है? नहीं प्रभु जी, कहीं नहीं जाता। कहीं नहीं जाता? बोलिए सिर्फ इस्कॉन में जाते हैं, ये बोलिए। हाँ। अच्छा, और सरोज कृष्ण माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई फैमिली फंक्शन में प्रभु जाना पड़ता है, ऐसे नहीं जाते हम कहीं पे। फैमिली फंक्शन तो वो तो ठीक है, ओके। अगला श्लोक 19 नंबर। बड़ा हुआ बेशो হইলা মুরারি ভবনে, বড় হওয়া বেশে হইলা মুরারি ভবনে, তার স্কন্ধে চরি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে। তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে। গ্রুপ ফটো। বরাহ অবতার ভাবে আবিষ্ট হয়ে মুরারি গুপ্তের স্কন্ধে আরোহণ করেন। হরি বল। তখন क्योंकि मुरारी गुप्त तो हनुमान जी था, हनुमान जी तो राम जी को कंधे पे लिया था ना, राम लक्ष्मण को। फोटो भी देखे होंगे आप लोग कैलेंडर में। তখন তারা উভয়ে মুরারি গুপ্তের অঙ্গনে নাচতে শুরু করেন। উভয় বলতে মহাপ্রভু আর বরাহ অবতার दोनों डांस करने लगा। মুরারি গুপ্তা হবে প্রভুজি, বরাহ অবতারের তো ভাব। हाँ ठीक। मुरारी गुप्ता का घर गए हैं ना आप लोग? अभी रिसेंटली हम लोग जब गए थे परिक्रमा में, याद है? मुरारी गुप्ता का घर साइड से जो रास्ता चला जाता है, मासिर बाड़ी साइड दिए एक रास्ता जाए ना मुरारी गुप्ता घरे। स्ट्रेट। ओके, सब अपना वीडियोस प्लीज ऑन करिए, अभी सबका वीडियो लिया जाएगा। और मुरारी गुप्ता हनुमान जी का अवतार है, तो हाथ उठाकर सब बोलिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय राधे 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 राधे। तो मुरारी गुप्ता अंगोरे नाचते शुरू करें। एक दिन अगर एक दिन महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता का घर में जाकर क्या किया मालूम है ना? बचपन में चैतन्य मंगल में क्या था? शुगर दिए थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु शुकर शुकर बोले चिৎকার করতে করতে স্বয়ং বরাহ রূপ ধারণ করে মুরারি গুপ্তের ভবনে প্রবেশ করেন। তখন জলপূর্ণ একটি পাত্রকে মানে গাড়ু পৃথিবীর উত্তোলনের মতো उठिए তিনি जल पान করেছিলেন। हरि बोल। तो कोई एक ग्लास रखा होगा उधर, तो महाप्रभु ने वराह रूप लिया और अपना दांत होता है ना, शुक्र अवतार में दांत होता है, दांत से उस ग्लास को उठाया और पानी पिया। কোনো দিন প্রভু আবার মুরারি স্কন্ধে চড়ে বহু নৃত্য করেছিলেন। হরি বল। এটি হচ্ছে ভগবান বরাহদেবের লীলা। তবে শুক্লম্বরের কইল তণ্ডুল ভক্ষণ, তবে শুক্লাম্বরের কইল তণ্ডুল ভক্ষণ, হরে নাম শ্লোকের কইল অর্থ বিবরণ, হরের নাম শ্লোকের কইল অর্থ বিবরণ। এই ঘটনার পর মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রদত্ত অপেক্ষ চাল ভক্ষণ করেছিলেন
এবং বৃহনারদীয় পুরাণে উক্ত হরে নাম শ্লোকটির অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। শুক্লম্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন নবদ্বীপের গঙ্গা তীরবাসী। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করেছিলেন তখন তিনি ভিক্ষা লব্ধ চাউলের ঝুলি সহ সেইখানে এসে উপস্থিত হন। तो शुक्लम्बर ब्रह्मचारी बहुत निष्ठापूर्वक निष्ठावान वैष्णव ब्रह्मचारी था। घर घर जाकर भिक्षा करते थे। एक दिन महाप्रभु के पास ले आए। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তের প্রতি এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে তৎক্ষণাৎ তিনি তার ঝুলিতে কেড়ে নিয়ে তার থেকে অপক্ক চাল খেতে শুরু করেন। অপক্ক চাল মানে कच्चा चावल। তখন কেউ তাকে বাধা দেননি এবং তিনি ঝুলির সমস্ত চাল খেয়ে ফেলেছিলেন। হরি বল। अच्छा, और वो श्लोक जो उनके साथ विश्लेषण किया उसके बारे में वो श्लोक अभी आ रहा है। हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम, फलो नास्ते वो गतिरन्यथा, फलो नास्तेव गतिरन्यथा। এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম হচ্ছে একমাত্র পন্থা, এছাড়া আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই। कहाँ से ये श्लोक है? नारदीय पुराण। हाँ, बृहद नारदीय पुराण जा सकता है। 3 बार क्यों बताया गया है आर कोनो गति नहीं, आर कोनो गति नहीं, आर कोनो गति नहीं? सुदामा वल्लभी माता जी 3 बार क्यों बोला गया है इस श्लोक में? बहुत मतलब ज्यादा जोर दे कहा गया है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ओके, और कोई कारण है? ये वेद गामिनी राधा रानी माता जी, यस हिरण्य गौरांग प्रभु, कौली संतरण उपनिषद में भी ये श्लोक है प्रभु, 2 जगह में है मालूम होता है। अच्छा, 3 बार क्यों मना किया? हेलो नास्ते व गतिरन्यथा कहा जाता है यहाँ कि तो लिखा हुआ है, लोग अच्छा से समझ सके, यहाँ लिखा हुआ है। वो तो सुना है, उन्होंने बोला। और क्यों? एक बार कर्मकांड को खंडन किया, कर्मकांड से नहीं प्राप्त कर सकते, ज्ञान कांड से नहीं प्राप्त कर सकते, और ध्यान कांड से भी नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए 3 बार चलो नाचते व यही कलियुगे भगवान दिव्य नाम हरे। अच्छा, ये हो गया। होली काले नाम रूपे हरे कृष्ण प्रभु जी, कर्म कांड, ज्ञान कांड और तीसरा योग कांड या ध्यान कांड। योग। এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। কেবলমাত্র এই দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে যে কোনো মানুষ সরাসরি ভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারে। যিনি তা করেন তিনি অবশ্যই উদ্ধার লাভ করেন। এই নামের প্রভাবেই কেবল সমস্ত জগৎ নিস্তার পেতে পারে। कोई श्लोक नहीं हुआ ये वाला, 22 नंबर श्लोक नहीं हुआ। কলিকালে নাম রূপ কৃষ্ণ অবতার, কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হয় সর্বজগত নিস্তার। नाम होते है सर्वजगत निस्तार। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रचार लोग जो लोग है, प्रचार लोगों के लिए ये श्लोक कंठस्थ होना चाहिए। आप बोल सकते हैं लोगों को प्रचार करने के समय। तुझे আরেকবার 3টে কারণ বললেন, আরেকবার বলবেন? কালো নাচতে বা গতির অন্যতা, কর্মকাণ্ড দিয়ে হবে না, জ্ঞান কাণ্ড দিয়ে হবে না, ধ্যান কাণ্ড দিয়ে হবে না। কি লাস্টেরটা জ্ঞান কর্ম? আরে কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, ধ্যান যোগ করেননি নাকি? ঠিক আছে। मेडिटेशन माता जी, मेडिटेशन ध्यान, परमात्मा पे ध्यान लगाना। यस, বঙ্কি প্রভু বলুন। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, রাধে রাধে, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমি একবার যে অযোধ্যা মন্দিরের মধ্যে হরে কৃষ্ণের হাত তুলে নাচছিলাম, মানে মন্দিরের ভিতরে যে সারাউন্ডিং এ, তো কয়েকজন পণ্ডিত নয়, মানে পণ্ডিত নয়, ওরা এসে বললো যে আপনার শ্রীরাম বলে হরে কৃষ্ণ করেন কেন? আমি হ্যাঁ, শ্রীরাম ঠিকই আছে, সেম আছে, কিন্তু ওনাকে আমি একটা কথা বলেছিলাম যে শ্রীরাম বললে কোনো ভগবান, কোনো রাম বা ভগবান সিদ্ধ পুরুষ কেউ কি বলেছে যে শ্রীরাম বলে উদ্ধার হয়ে যাবে? আমাদের বাঙালে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু যে যুক্তি দিয়ে গেছেন সেটাকে আমরা মানি। উনি বলে গেছেন বলে আমরা হরে কৃষ্ণকে মানি, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামকেও বলে যায়নি।
আমরা নিজেরাই বলি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হরে রাম ওই শ্লোকটা আমি ওনাকে বলেছিলাম, বলার পর উনি আমার ফ্যান হয়ে গেছিল সবাই, হরে কৃষ্ণ বল। আমি ওই 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 যে মানে মহাপ্রভু যে মানে হরে নাম কে বললাম কালো নাস্তি যদি এই এটা শ্লোকটা আমি ওখানে আগে বলেছিলাম, ওই মানে অযোধ্যা মন্দিরের ভিতরে। হরে কৃষ্ণ বল। अगला श्लोक। दाढ़ লাগি হরে নাম উক্তি 3 বার। দার্ঢ লাগি হরের নাম উক্তি 3 বার। জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ একবার। জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ এবকার। হরির নামই যে কলিযুগে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় এবং এছাড়া আর কোনো গতি নেই, তা সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য হরের নাম ও নাস্তেব শব্দটি দুইটি 3 বার করে ব্যবহার করা হয়েছে। কালো নাস্তেব সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য 3 বার পুনরুক্তি করা হয়। যেমন বলা হয় তোমাকে এটাই করতে হবে, তোমাকে এটাই করতে হবে, তোমাকে এটাই করতে হবে, মানে স্ট্রেস করনে के लिए। তাই বৃহৎ নারদ পুরাণে 3 সত্য করে বলা হয়েছে যে এই যুগে কলিযুগে হরিনামই হচ্ছে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায়, যাতে মানুষ নিষ্ঠা ভরে নামের আশ্রয় গ্রহণ করে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ নিয়মিতভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাই আমরা আমাদের সমস্ত শিষ্যদের আদেশ নির্দেশ দিয়েছি যে তারা যেন প্রতিদিন নিয়মিতভাবে বিধিনিষেধগুলি পালন করে নিরপরাধ অন্তত পক্ষে 16 মালা হরিনাম জপ করে, তার ফলে তারা নিঃসন্দেহে সিদ্ধি লাভ করবে। मिनिमम 16 राउंड्स। एक्चुअली 16 राउंड्स किसके लिए दिया था प्रभुपाद? फॉरेनर डिवोटी के लिए। इंडियन के लिए 64 ही था। 24 नंबर श्लोक। यही रखते हैं, हमको 2-3 चीज डिस्कस करना था। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी বদন করিয়া সবে বল হরি হরি। 24 নম্বর শ্লোকে রয়েছে জ্ঞান যোগ আর তপ। জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। জয়।